عاد يجيب كذا بنجيب له طبق الرز. نجيب له ولاعة بخر. لا ما بخارة، لا بنجيب له كاس شوية. No. Teka, kamay nyo guys. Ada chef Jaman. Chef. Yan. Ito mo guys, ano yan? Lutong yan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello guys, magandang araw, gabi, hapon sa inyong lahat. Welcome to my channel again, Pinoy KSay channel. At sa mga bago po dyan sa aking channel, pakisubscribe na lang po at pakipindot na rin ang kampana para maging notified kayo sa lahat ng aking mga video. Guys, ngayon pala nagpapasalamat ako dahil na-monetize na aking channel at pinandahan ko rin. Okay, labis ko nagpapasalamat sa aking mga subscriber ko, sa mga legit kong mga subscriber at sa mga nagmamahal sa akin. Dahil kung wala kayo, wala ako, hindi ako mamomonetize sa larangan ng YouTube na to guys. Yeah guys, maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawang magtangkilik at pagbubutihin ko pa ang aking mga content para sa iyo at makapagbigay ng kaunting kasayahan sa inyo guys. Love, I love you guys. At ngayon nga, may papakita ulit ako sa inyo. At magluluto tayo kung anong meron ngayong gabi. Okay guys, maraming salamat. At abangan nyo na lang guys ang aking mga gagawin pa. Bye! Unboxing. Andito tayo sa kusina ngayon mga kapinoys. At may unboxing tayo. Hindi ko alam kung ano laman ito. Eddie, wow! At saka guys, buksan natin mga kapinoys kung anong may laman dito. Unboxing daw, mag-unboxing. Oh, mashallah. Wow. At ito nga guys, this is a fish. Unboxing from the mom. Isda nga po ang laman ito guys mga kapinoys. At ito nga ang isda. Very nice fish. It's so big fish. Mashallah. Oh my gosh. It's so mini. That is bayad. Talakito kung tawagin. At mayroon din tayo guys na wow, malalaki siya. Parrot. Parrot fish. Yes, that is a parrot fish guys. Wow naman, it's so big. Lulutuin po natin to para sa dinner ng aking busing. At ako po ang babanat niyan. At meron po ditong lapu-lapu. Lapu-lapu ba to? Yes. Lapu-lapong pula. Ang lapu-lapong pula. Yes, show. That is lapu-lapong pula, guys. Ito ang aming dinner mamayang gabi. Ngayong gabi. Ayan. Majidaw! This is for YouTube. Ayan guys, ito ang aming dinner tonight. At
Ang gagawin namin yan, ilalagay namin sa oven yung iba. Tapos gagawing fried. At gagawin ding kabsa. Yung pagkain ng Arabic food. Gagawin pong kabsa guys. Okay? Abang na lang guys. Mamaya, gawin natin yan. Yan gawin namin ang ating pagkain mamayang gabi guys. At Ay, walang Jimmy Pamaraglas TV, shout out! Marito na yung Bayan? Ya Abu Yemen, men sawi tabak. Bisawi kab sa Igulalamer, sawi kab sa Samak. So, Okay? Marwan bisawi ha? Kalas, anati hom? Asya yun. Esya na sa Asya hagat na alyom. يسوي كبسة رز بالسمك ولا كيف؟ سي طريقة هقتهم يعني يمني طريقة ايوه رز وبعدين يسوي سمك زيت. ايوه زي كده مشكلة اي واحد يسويها. زي كبسة يعني ما ادري كيف بس طريقة هقتهم كده اوكي؟ مشكلة ساعة كم بسويها؟ يعني ان شاء الله الساعة 10 جاهز. خلاص ما هي مشكلة الساعة 8 بسوي ان شاء الله. ايوه هذا شوف Bayan. هذا بيض هذه سوي كله كبسة يعني طريقة هقتهم كده. هذا كله نسويه في الزيت. ايوه والرز بالحالة. ايوه بس هذا وبعدين يجي الزيت كذا نطلع. ايوه يعني انا شفت طريقة هقتكم كيف تسوي السمك. تمام. اوكي ما عندك. Mga kapinoys at ang dinner po namin ngayon ay fish. Yan. Dito. Wow. Hugs. It's my co-worker guys, mga kapinoys. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dami? Ano nang ano? Ang dami. Pinili mo na? Hindi naman lahat, pero ito yung iba. May kawali ba dyan medyo malaki? Yun ang gamit yan. Yung ganyan na yung. Hindi tayo mantika. Tayo. Yung gamit. Pwede kaya itong lagyan ng ano? Oo. Pwede itong lagyan ng ano eh. May hambuba ba dyan? Ewan ko lang kung mayroong laman. Nalagyan mo din maliit. Yeah, subukan natin yan eh. Kahit medyo... Yung ulo. Para sure ba lang ano?
Kararan. Ingay, no? Wario. Bye. Yan na guys, at ready na. Ito ay gagawin natin Yemeni ang babanat niyan, lalagyan ng kanin. At ito gagawin natin soup. At itong aking pili, lagay natin sa oven, tapos yung iba fried na lang yung iba. Okay guys, thank you. Welcome back mga kapinoys, at nandito na nga tayo. I-oven lang natin to, i-oven kasama ng mga gulay. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Lemon. Iba ako din mga tabi lemon. Na asin, guys, asin. هذا محمد صح؟ Ay, hada ko lohab. اوكي. Tabla. هذا ها. Ayun. هذا من العيد يطلع لك كيف؟ هذا البلد هذا. Ayan guys. Yan, mga Yemen yan. Yan ang mga صالح. kanya-kanyang gawaan ng pagkain. Hada, marus. Hada samak. Sabsa. Sama. Ayun, habs samak. Hada, tabak. Bin Hamad. Loto. Alam siyo. Lotong Yemeni, lotong Pilipini. Ayo, hada. Ay, cocktail. Yan. Puro ano yan, from Yemen. Sila kahit from Yemen. Silang gagawa ng fish with rice. At kami naman bahala dito sa piprituhin namin. At saka ito pang ubi namin kasabang gulay. At shoutout Jimmy Pamaranglas TV. Shout out. Kalimutan. Mr. Jaman, how are you? It's Mr. Tariq. Yes, it's from Yemen. Okay guys, manood lang kayo. Tuloy-tuloy lang natin to. Magbibis ang oras. Batid maglita. المقلي وتحت شويه بس. Ayan guys, at titignan natin ito. هات لك المويه. خل احنا نطرح له اول شيء الزيت والملح هذا بعدين نطلع اللي شله هناك عند مراد. وهو الا بس عند فوقيك شو يلا ابيض ابيض Alam mo naman trabaho natin dito guys, hindi lang isa. Lahat na. Hindi lang pang pamilya Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Lemon. Ayan natin ang lemon guys. Ito yung nagpapasarap. Iba naman Kaya nang dali mamaya. Lemon. Alagay dun sa natin panghugas. Ang balat. Ayan. Siyempre. Ayan guys, may lemon, black pepper at saka salt.
Tapos lagyan natin ng olive oil. Para po sa sinigang, sili. Pwede naman natin kamayin dahil magaling naman tayo sa kamayan. Yung ginagawa-ganyan, yung simasi natin. Ano na ba kasi iniisip niya eh. Ganyan yung konti. Para yung tinatapi-tapi, para yung lasa ay sumala. Ganyan-ganyan ba, mas simasing konti, ganyan. Para lumasi siya. Yan, no? Hindi lalabas-labasin natin mga guys. Pwede na talagang pinirito to. Mamaya. Okay guys. I-oven natin yan kasi i-oven. Yan guys, at ano na lang yan. Tagunan natin ng aluminum foil. Pwede na yan. Olive oil yan, olive oil. Ayan guys, oh. Pwede na yan. Tabunan lang natin ng aluminum foil, tapos i-oven natin yan. At ito guys, gagawin natin sinigang para may sabaw tayo. Ayan. Okay, pang sinigang natin yan. Sama ng sili dyan, limon. Ayan. Hindi, tabunan mo natin yan. Gaster nga eh. Oh. طبق لو عاد يجيب كذا بنجيب له طبق الرز. نجيب له ولعه بقر. لا ما هو صار لا بنجيب له طاسة نحط فيها شوية زيت Teka kamay niya guys. لا دي الاشياء. Ate guys, kuno Yemeni. انا بيساعدني. Ayo. Ano daw sabi? هذا بالفرج كثير باليوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله ياخذ مشاهد. هذا خلاص مونيتايز عليه ان شاء الله خلاص. لا بيحترق ايه ترى قال صبر خلاص. الصبر بس. الحين بترز المفروض ترز في السمك. لحظه شويه رز كده فوق. هذا شيف جمان شيف ito po guys, ano yan, lutong Yemeni guys, that is Yemeni. حط عليه واحد لا اول حطه كذا بعدين. يقول هطه لحظه مروان بيروح عليك كذا. انا بس ده يلا الحين وزع. وزع الصبر. وزع على الصدر. حق الجماعه. اهم شيء بتاع الزيون لا تطرحهم فوق بعض. لا تحطهم فوق بعض. ليه؟ الحين مروان روح يجيب الزعفران وهذا. بعدين دخل طبقته عشان نشوف. yan guys, lutong Yemeni. دخل انا باكل. شويه بس كذا بس. حط لمسه بس كذا. ايوه. سي يلا بس. راح حب الليمون عندك. يعني لقينا po yung والله كل bigas, طيب مشان ذا والله. kanin. Yan. بعدين بلاقيه على طول. لا رايد مع السمك ها؟ Tapos sauce ulit. خلاص كب يا جماعه. خلي شويه بس فوق في الصبر فوق بس. بس
شو تسوي زين يا اخي؟ نعرف باليوتيوب بعدين في راتب عليه باليوتيوب. ايوه يلا يا جماعه ايوه بسم الله. lutong Yemen yan guys, Yemeni. Yemeni. بس اول راتب يا محمد نبي عزيمه ها. ان شاء الله ان شاء الله. اول راتب بسيط اول راتب يوتيوب. ان شاء الله. لا هذه ترغب ايوه ان شاء الله المشاهدات تكون عاليه وده. ولا خلاص بدايات الاسم هذه فيها بدايات. ايوه خلاص لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. بدايات الهي. اوكي نبي هذا ايوه وين الزعفران؟ اوكي جايز. ما شليته من هنا بس كذا بس. عشان نشي كذا كذا. Tagaluto ngayon ni Bossing. Pinag-request niya kasi ako magluto ngayon today kasi isda ang amin lulutuin. Okay? Kumukulo na siya. Malapit na maluto ang ating sinigang. Kumukulo-kulo na. Rapsa, rapsa. Wow! Naman ang aking busing nito pag kumain ito guys. Sinabawa. Guys, yung aming inubin. Mashallah. Mia mia. Ayos na yan. Hi Jaman. Kif halak? Ayan, kakain tayo guys. Nandito na yung ating ating sinigang. Alam mo naman, kumakain ng aking busing yan. Ang sinigang. Nandito yung ating pinirito. Yan yung ating pinirito. Asa, Jaman wena la Rose. Hada Rose. Wena Rose. Di? Mashallah. Ito yung yung gawa ng Yemeni. Yan. Yan guys, yung gawa ng Yemen. Tapos yan yung, ito po yung pritong yan yung prito, yung fried fish na ginawa ko. At saka ito yung isa. At saka, yan nga, andito na yung sinigang. Ayan. Umusok-usok. At ang the best. Talas. Mujod hinatalamik. At ito yung last. Sige guys, kain na tayo. Thank you so much. Okay mga kapinoys, hanggang dito na lang muli ang aking video. At maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa sa panonood. At see you next sa vlog mga kapinoy. Okay? Thank you. Bye-bye.